Ako po si Iya, Leandria Dalvin Arovera, 18 years old. O ngayon, start naman tayo. May mga picture ako ipapakita sa'yo ha. Tapos tanongin kita kung sino mga to. Game ka na ba, Iya? Yeah. Okay, sino to? Tata Peds, Pedman Riodica. Ito. Natalie Riodica. Tita Ekay Riodica. Ito. Sean Sando Riodica. Desiree Leslie Riodica Francisco. Diano Riodica Francisco. Ito. Tita Jeremy Riodica. Tito Ramir, Tito Kami Riodica. Rico Kakawad. Henji Riodica. Lukarat ka. Ito. Sino to? Nobel Mariano. Miano. Miano. O, sino to? At Tita Carla Shaira. Ito. Ate Princess Ses Completo. Wow. Sino to? Ate Faye Aldazar. Ito. Michelle Pampayan. Wait. Ito, sino to? Janisa Paspasan. Ito. Ate Dori Pepa Pantagna. Lagot ka doon. Ginawa mong Pepa. Saglit. Last na to. O, sino to? Ito. Sino to? Tita Lor Lordavic Bashaida. O, ito. Donyu. Yan. Wait. Last na. Ito. Sino to? Amera. Tita Monica Abasco. Wow. Ito. Tita Joy Joy Arjabes in Manuel. Wow. Ito. Last na to. Nasaan na yun? Sino ito? Marlito Doverte. Yay! Thank you! Ganon.